ଅଲଗା କଥାଟେ ସାଧାରଣତଃ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବେଶୀ ଭଲ ମଣିଷର କାରବାର ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ହେଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଭଲ ମଣିଷର କାରବାର ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାବାର କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣ ପଇସା ଚକରେ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବା କଥା ଲଢ଼ା ଖାଲି ପାର୍ଟି ନେଇ ଲଢ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ପାଷ୍ଟ ଛାଡୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଭଲ କରି ଆମେ ଲଢ଼ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ आपण मैंने पॉलिटिक्स को आपण मीडिया के बुद्धि दबा आपण मैंने पॉलिटिक्स को आपण मैंने ग्राउंड रिलेटेड आपण मैंने ग्राउंड रिलेटेड कथा बहुत जगह आप देखबे राष्ट्रीय स्तर रे मोदी मीडिया काहे बसे मोदी मीडिया रे बिक्री ହେଇଛି बहुत मोदी मीडिया टा बिक्री ହେଇଛି सेही हिसाब रे राष्ट्र रो जेतु उटे इंडिपेंडेंट आपनकर मीडिया कोर्स छै आपण माने आह्वान करबे निवेदन कर हाथ जोड़ के आपण माने निवेदन कर जे आपण पर इंडिपेंडेंट इशू बेस्ड आपण पॉलिटिक्स करो एवं जदि मैं ठीक कथा बडा को रेस करू छी आपण जानि तो गोर उत्तर दे जानि बरना का मोटरसाइकिल को आसे बेटा लाइक दिस इज द करेक्ट मैं बॉस को दिस इज द करेक्ट